जय जगन्नाथ श्रीहरि लाइव टेक चैनल को आपको स्वागत। आपण माने निश्चित द्वंद्व भितर अच्छी जे किसी अपडेट आसी पारुनी पोर्टाल रे से 19,999 भितर अच्छी तापरे आपण अप्लाई कला बेलू अप्लाई भी हो पारुनी स्टार्टर चेक भी ठीक से हो पारुनी एवं जो मानकर कागज पत्र अपडेट नहीं से गुड़ाक अप्लाई हो पारु नहीं। तेणु ये विषय को लेकर आपण सहारा इंडिया जो माने निवेशक अच्छा बहुत चिंतार अच्छा बहुत दुखे अच्छा बहुत कष्ट अच्छा। तेणु आपण मानक निश्चित भल खबर निश्चित टपाटप न्यूज आसबार संभावना अच्छी से आपण आगे आज उपस्थापना करी एवं आगुक निरवच्छिन्न भाव में इनफर्मेशन आपण पाखे पहुँचो एवं आपण पैसा केमिति पाई पारिबे। जदि एपर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर दिंतु आमर लाटेस्ट अपडेट आपंकर नोटिफिकेशन आपण पाक निश्चित जीव बेल आइकन टू दबाई दिंतु एवं लाइक करंतु शेयर भी करंतु। वर्तमान प्रथम कथा होची आपणकर जो मन भितर अच्छी एते दिन हेलानी समस्या समाधान हो पारु नाही आउ हबो कि नाही जदि हबो कौन हबो तो एमती अनेक प्रश्न अच्छी एवं आपण आम वीडियो भी देखिथे सार कहते बैंक खूब शीघ्र हो सार कहते शीघ्र पैसा पेमेंट हो सार कहते आंबी भैली बिक्री हो तो सबू कहते होनी कहीं आज्ञा सबू होची सबू प्रोसेसिंग चली कौन सी गोटे काम वर्तमान सुधा बंद नहीं। आपण मैंने भावुथे सबू काम बंद हो गला। आपण को गोटे छोटिया उदाहरण दूची आपण निश्चित जानते जे राजनाथ सिंह जाइथिले सहारा सहर कथबार्ता हाँपाई सेटा जदिओ मीडिया डिक्लेरेशन कलानी खाली फटो देला किछि ना किछि पॉजिटिव उद्देश्य सेठी थिला जा फल कि से जगह को जाइए कथबार्ता करने आज पर्यंत आप देखु नथिले कौन सी मीडिया रे कौथे बाहर नाला से फटोटा कहीं बाहर बुलिया पलि गले देखा करिया पलैले से तेणु सी जो कथबार्ता चली निश्चित कथा पॉजिटिव कथबार्ता चली खाली कथबार्ता चलनी पूरा माराथन प्रथा कथबार्ता चली कौ कथबार्ता चली ना केमिति आंबी भैली बिक्री हम आंबी भैली बिक्री हेले पैसा केमिति आपण पाइबे किंतु सेथरे प्रतिबंधक चली सेबी आपण जानती सेबी गोटे हूँ किए ना आपणकर जो एजेन्सी माने अच्छी सी हूँ सेबी एजेन्सी बहुत अच्छे सेबी गोटे एजेन्सी अच्छी जमी आम अनेक एजेन्सी अच्छा से एजेन्सी मानकर काम एक्चुअली एजेंट मानकर काम कौन एजेन्सी मानकर कौन ना से माने खाली माने केमिति टंका आनिकिरी कौन सी पाखु सीचसाच करके सरकार को पुंजी जोगेबे काम हूँ या तेणु जेहेतु यहाँ हूँ मुख्य काम सरकार प्रभाव कम पकाउछन्ति कहीं ना से सरकार को आनी प्रचुर मात्रा पुंजी जो टाणी उठारी आनिकी दौरान से भी तादे हूँ मुख्य भूमिकार अच्छी जेहेतु गोटे ऑटोनोमस बॉडी विराट संस्था रेगुलेटर तेणु सी गोटे जबरदस्त परफॉर्मेंस करुच्ची माने आपण देखंतु जेते सेक्टर रे बड़ बड़ कंपनी अच्छा रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर रे आपण देखंतु सबु जाक पैसा से भी नहीं थिबो आपणकर पीएससीएल कंपनी गोटे थिला देखंतु रोज वैली कंपनी गोटे थिला देखंतु सी सबु पैसा थबो से भी पाखे सब सीचसाच करथबो किंतु किछ काम धंदा करूनथबो काहे सरकार को दउची सरकार को सब मार्केट रु टाणी आनिकरी सरकार को पाखे गदा करूची तेणु सरकार सेमानक ऊपर प्रभाव पकौ नाहांती सरकार प्रभाव पकले तांको पॉकेट बंद हो जिवो खर्च बंद हो जिवो आसीबा बजेट करिया पे जो रोजगार सेटा बंद हो जिवो तेणु सरकार तापर किछि प्रभाव सेते मात्रा रे पकई पारु नाहांती तेणु डायरेक्ट कोन होउची ना से एजेन्सी मानक सांगे सरकार मध्यस्थार कंपनी सांगे कथबार्ता हो तो बैंकिंग सेक्टर रे केमती फाइनाल बैंक कथा संपूर्ण फाइनाल सरला दीटा सोसाइटी की आपंकर बैंक परमिशन मिली गला कहले चले किंतु कहीं पब्लिश हो पारुनी कहीं डिक्लेरेशन हो पारुनी ना तांकर लाइबिलिटी जो रही जाइए आपण मानकर पैसा जो अच्छी से बैंक खोलिकी बसले आप बर्तमान जी सी कहे आग पैसाटा आमर दियो तेणु सेटा क्लीयर न हवा पर्यंत आपको केमिति से पुणी बैंक रे खोलिकी बसबे तेणु लाइबिलिटी क्लीयर पाई जहाँ सब प्रक्रिया हवा कथा हेडक्वार्टर लेवल रे पूरा जबरदस्त प्रणाली चली किसी त्रुटि ना कि विच्युत ना आपण मैंने घरे बसी आम सब घरे बसी जाइए जानूँ कि कौटे हो न काम सब बंद सबू काम हो कौन सी काम वर्तमान बंद ना हेडक्वार्टर लेवल घन घन मीटिंग चली कमांड ऑफिस रे घन घन मीटिंग चली केमिति कौ दिन मीटिंग फाइनाल होची केतेबेले सेबी सांगे होची केतेबेले आरबीआई सांगे होची केतेबेले सीआरसीएस सांगे होची केतेबेले सरकार सांगे होची केतेबेले एम्प्लॉय माने जो अच्छी कमांड ऑफिस रो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान सांगे मीटिंग होची तो से प्रतिदिन किसी ना किसी संभावना को लेकिन आमे कार्यक्रम चली तेणु आमको भी संभावना को ग्रहण करा पड़ो आ से संभावना को लेकिन आमको
आगू बंचिया पड़ो। आपण मानक जदि कहे ना मोर किसी आउ बंचार इच्छा नहीं, मोर किसी संवाद दरकार नहीं, ताले मनुष्यर जीवन मूल्य कौन अच्छी। तेणु आशा विश्वास नहीं कि आपण रुहतु, निश्चित सफल हम, एथर कौन संदेह नहीं। एवं विश्वास निश्चित कहते विश्वास मिले हरि, तेणु विश्वास ही सब बड़ जिनस। जहाँ हो जाइए मुझे आपको पाखे से कथा को स्वीकार करुच्ची। टंका पैसा जिते आप लगे गोटे बहुत बड़ असुविधा फसी जाइए, बर्तमान से पैसा मिल पारना। এটা ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା। ଏଥିରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗରେ ଟଙ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି 99% କହିଲେ ଚଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟଙ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ସଂସାରରେ ସବୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ସେଇଠି ବି ବିରାଟ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଲମନ୍ଦ ଭିତରେ ଧାର କର୍ଜ ଭଲମନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ନେଇଥିବେ ସେଇଠି ବି ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜାଗା ବି ବିରାଟ ସେଇଠି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସିଏ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। ଏ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। କଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସେ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି ନା ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମାଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ପଜିଟିଭ ସବୁ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ କି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି, ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲରୁ କେମିତି ହଟିବ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ହଟି ଗଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବି ଚାହୁଁଛି ପୋର୍ଟାଲରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେବି ଚାହୁଁଛି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧିମେଇ ଦେଇଛି। ଧିମେଇ ଯିବାର କାରଣ ବି ହେଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ କାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଧିମେଇବାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ତାପରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଟିକେ ମାନ୍ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ମେସେଜ ଯେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶୀଘ୍ର ଝିଞ୍ଝଟ ହଟିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଜେନ୍ସି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ଜନସେବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି କେତେ ଥର ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇ ଆସୁଛି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲାଣି ଏବଂ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।